ҳикоя дар бораи Довуд пайғамбар. بیتام اول گفتگی خدای اجرا کنم انا سونی سری دسترخوان با میشنیم ایشای کنی یا با همی پسراده پیشم به جیغ زده بیا Пайғамбар Самуил, ана ин писари калоним Илиоб. انا همینا انیق خداوند پادشاهی به انتخاب کردی که باشد در کار Пайғамбар Самуил, шумо цева ябора ҷим шудиид? من دعا کدوسیم Самуил, арӯи қаду бастааш хулоса накун. Ман ина интихоб кардагим не. Одамизод намуди берунива нигоҳ мекунад. Ман бошам дили одам бе. ایشای این پسراده خدا انتخاب کردگی نه Ана ин писари дуюмам, Абинодоб. نه اینم نه ҳамихел Самуил аҳаф писари Ишой ҳеҷ кима интихоб накард. ایشای هانی پسرات همیمه Во якта писари хурдим ҳаю. Вай ҳозир гӯспандои чарон досте. کنی تیز آدم فیسونده و یا اینجا بیار تو وای نبیاد مو سری دسترخوان با نمیشنیم Ана ин писари хурдим Довуд. Ана ҳамина ман интихоб кардагӣ. Хез сараш ба рӯған молида подшоҳӣ вай таъин кун. Самуил пайғамбар, ин шумо писарама подшоҳива таъин кардид. Аммо шоҳ шол ина фаҳмад чо мекарда бошад. خداوند اشا او روید گرداندگی من همون با گفتی خداوند اجرا کردم وای طرفش دست خداوند به шоҳад филошо бо ом дост эҳтиёт шавитон. ҳама коду найзаҳои апешашон ғун доритон. шоҳ оромтар шудамми? ба ӯям ором шудам. шоҳам иҷозат дид якта гап занам? Ҳа гап зан. ҳамин рӯҳи азоб аз тарафи худо омада шумова ҳамла карда гишандаку агар ягон рубобнавози зӯр рубоб навозад мумкин ором мешуда бошидми? чизе мегӯед шоҳам? Кани рафта биёритон чӣ? ман як писара мешиносам. вай писари Ишой аз қишлоқи Байтлаҳм. ҳами хезу рубоб менавозад ки ногуфтанӣ. бо ва якаду басташам хушрӯ. ҷанговари нотарсу одами гапдон. Одамама пеши Ишой фисонда. Гӯетон ки ҳамун рубобнавоз писариша пеши ман бифисонад. хуб шудааст шоҳам. салом шоҳам, ман Довуд, хизматгоратон. чӣ хизмат бошад гӯед? Ин ту ҳамун рубобнавози зӯрми? ман рубобнавоз. бо шунидим ки ту ҷанговари зӯр ҳам будӣ ба ӯям ҳардумо ошнои зӯр мешим а ҷаноб Юнотон, манам хурсанд мешавам ки шумо бо ин ҷанговари зӯр ки ошно шавам. Довуд, кани рубобада навоз ҳамин навохтани ту дилама ором мекунад. худованд чӯпони ман муҳтоҷи ҳеҷ чиз намешам. ин ту зева худованда чепон мегӯӣ? ман мӯл чӯпонӣ мекардам. ҳамун вақт ҳис мекардам ки мо барои худованд барчаҳо боину. худованд мова чӯпон бо ин ғами мое мехӯрад. аммо байн чанд вақт гузашт. Юнотон, ошнои ҷонам, хайрият туи худата ёфтам. э ошноҷон ту гуҷоҳонро гаштасӣ аҳдадод гурехта гаштиам. ҳеҷ намефаҳмам. ман шоҳба ягон кори ганда накардагӣ бошам. зева мана куштан мехоҳанд. ким ту ваинда поя гуфт ҳамаш дурӯғ ёдат ба ҳайми тамоми армияи дадом 40 рӯз аз душман ҷолиёти 3 метра тарсидаю ларзида ҷанг ба набаромадагӣ вақт ба ту имонат кати қуввати худо кати ҷолиёт душмана кушта будӣ. ту ҳамиқа ҷангҳои дадом ба бурида оварди сонӣ ва ё туе мекуштагӣ нишами?
تو اتحت دل دادوما همه وقت خدمت میکنی یو؟ این کارها همش گذشته. حاضر داد منه چشمی دیده نشان نیست. گوش کن اگر دادوم توی کشتن میخواستن کو البته من کی مسئولیت میکده لیکن ما دهنی دادوم این خیلی گپه تماما نشوینم. داد آشنای جانی بودنیمای میدانن. همون به تو نمیگن. ها چون میکنی نباشد یکم فکر تایمی اشنو من به سه گوی تور میکنم. فردا اید میشد. هر سال همین ایدانده. منم سری دسترخوانی شاخ بشیشتنم در کار. این دفعه من نمیشینم. اگر داد منه پسند گو کی اما اجازت پسته پیش اکاهش به قربانی کدام برفت گو. اگر داد یکان چیز نگن میفهمم کی منه کشتن نمیخوان. نه اگر فعلشون بیاد انیخ کی منه کشتن میخوان. ما همه سونی خبرش میرسونی ها. مایلش اشنو مو پیش خودونده یک دیگری مو و دوستی ابدی وعده کدگی. من وعده من ننیش کنم. هم تو که فهمم همین سخرو و اومده تو میگم. یاناتان این داوود آشنات ده و دورست باز خودشون مینماد. و یا اکوهاش قربانی کدام به جیغزدگی بودست. همون با اما اجازت گسته باید لحم زدگوهش به برفت. هی تو به ذات ülkedosتی که طرفی داوود میگفته که من نمیدانمه. هی همینه دانستمان تا این پسری ایشوی زنده تو تختی پادشاهی نمیبینی. رو تز آدم فستانده و اینجا بیاران. داوود چوکت که مای کستان در کار. من گشنه نی. خداوند به من گفته است تو پسری من هستی و من امروز پدرت شدم. اوهو اشلاهوی خوشرو تو می نویسیده لیکن گپت روز بدست اشنا جون گریختن در کار. با یکته اشولی ناو نویستم. گوش کدام میخوایمی؟ خون چی؟ نیه دونی کو اشلاهوی تو من با مکو. ای خداوندی من ای خداوندی من چرا مرا تو ماندی؟ من میدانستم که داد منه کشتن میخواستی کشانه. من میخواستم که توی هم اینه دونی. من با آشنا من تو کتی خیر و خوش کده میبروم. خداوند همه وقت بینی من و تو بینی نسل من و تو باشد. اولادای من با نغزی کن. ایادت نبرد که دوستی ما ابدی. البته آشنا جان. بعد چند سال شاول و یوناتان یک جنگنده کشته شد. اکنون که من پادشاه شدم وعده آشنامه دادگی اجرا میکنم. همه شما رفته همه جای کفته پسر می یا نبیره یوناتان یافته قصر ببیاریتان. من ویها و آروی وعده دادگیم نغزی میکنم.